তো আসসালামু আলাইকুম গাইস, নিউ ভিডিও। এখন ভিডিওটা দেখুন আর এনজয় করুন। शोध कोई भी मिल सकती थी मुझे तेरी जगह पे यहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाती, लेकिन नहीं। बेंचोद पागल हूँ मैं, मुझे प्यार है ना तुझसे, पागल हूँ मैं बेंचोद। चीटिंग करता है तू। আরে কই রে ভাই, আমি চিটিং করলাম রে ভাই। ভিডিওটা দেখুন, এই ভিডিওটা দেখলে হাসি থামাতেই পারবেন না। আচ্ছা, আরেকটা ভিডিও দেখুন ভাইয়া, এই ভিডিওটা দেখলে হাসি থামাতে পারবেন না। It's the motherfucking DR. তো আজকে এই পর্যন্তই।